अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये है किताब आपके सामने सुन्नतें जो छोड़ दी गई। ये किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसकी तारीफ है अब्दुल मालिक अल कासिम, तर्जमा यूसुफ बिन इसहाक। ये मकतबा अल फहीम मिउनात भजन यूपी से है। तो चलो इसका मुकद्दिमा पढ़ते हैं। तो यह है इसका मुकद्दिमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअस रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून वस्सलातु वस्सलामु अला अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम्द सना के बाद बंदों के लिए सआदत का कामयाबी और क़यामत के दिन नजात सिर्फ नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ज़्लुल अज़ीम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारा खालिदीन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। अन्निसा आयत नंबर 13 और 14। पीछे बयान कर दी अल्लाह की हुदूद हदें हैं। जिसने अल्लाह ताला और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वो ऐसी जन्नतों में दाखिल होगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की हुदूद की पामाली करेगा, उसे अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा कि जिसमें वो हमेशा रहेगा। और इसके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अल्लाह ताला इससे बचाए और तमाम मुसलमानों से महफूज रखे और अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे और जन्नत वाले अमल की तौफीक दे दे। इन आयत से साबित होता है कि कामयाबी दारो मदार अल्लाह ताला और नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। यही कामयाबी बेहतरीन कामयाबी है और नजात का ठिकाना है, यानी जन्नत का दारो मदार भी अल्लाह ताला और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पुशिदा है। ये नजात का ठिकाना, यानी जन्नत आर्जी नहीं बल्कि दायमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। चनाचे इरशाद रब्बानी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अद्दारियात आयत नंबर 5-6। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने मखलूक से अपनी और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का वादा लिया। बस इबादत वही है जो अल्लाह की दीन में मुस्तहब या वाजिब है। जो इसके अलावा है वो इबादत नहीं बल्कि गुमराही है। इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। तो यहाँ पर दिखाया गया है एक, ये देखिए ये सहीह बुखारी में व सहीह मुस्लिम में भी है। अल्लाह जिसने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं हो तो वो मरदूद है। सैयदना अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ताअ व इन अब्दुन हबशियुन फइन्नहु मन यअश मिनकुम बिबअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन फअलैकुम बिसुन्नती वसुन्नति खुलफाए राशिदीन अल-महदिय्यीन मिन बादी तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूरी फइन्न कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। तो ये रवाहु अहलुस सुन्नह व सहीहहु अत-तिरमिज़ी हदीस 2676। मैं तुम लोगों को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ और अल्लाह ताला उसके रसूल और अपने मुसलमान को उमरा की बात सुनकर इताअत करने की भी वसीयत करता हूँ, चाहे तुम्हारा अमीर कोई मुसलमान हबशी गुलाम ही क्यों न हो। बेशक जो तुम में से मेरी बैत जिंदा रहा, अनकरीब वो बहुत ज्यादा उम्मत में इख्तिलाफ देखिएगा। लिहाजा तुम पर मेरी और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तुम इसको मजबूती से थाम लो और अपनी दाढ़ों से पकड़ लो। तुम दीन में नए उमूर से बचो क्योंकि दीन में नए उमूर बिदअत है और हद बिदअत गुमराही है। सही मुस्लिम और दीगर कुतुब में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुतबा में फरमाया, खैरुल कलामी कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल
اموری محدثات و کل بیت دلالہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. بدترین امور دین میں بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی پیروی کا تذکرہ تقریباً 40 جگہوں پر فرمایا. قرآن میں ارشاد ربانی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، النساء آیت نمبر 64. اور ہم نے نہیں کسی رسول کو بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. سنتوں کا ختم ہونا، ناپید ہو جانا اور لوگوں کا سنتوں سے ناواقفیت اختیار کرنا بدعت کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما یأتی علی الناس من امر الا احدثوا فیہ بدعتا واماتوا سنہ حتی تحیی البدع وتموت السنن. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ بدعت کی ایجاد کریں گے اور سنتیں ختم کر دیں گے یہاں تک کہ بدعت زندہ رہیں گی اور سنتیں فوت ہو جائیں گی. اس چھوٹی سی کتاب میں جس کا فائدہ بہت بڑا ہے، میں نے اپنے بعض معزز بھائیوں کے ساتھ مل کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کو جمع کیا ہے کہ جنہیں آج کل یکساں چھوڑ دیا گیا. آج یہ لوگوں کے لیے میں ہی نہیں اور ان پر بہت کم عمل کیا جاتا ہے. ہمارا مقصد مسلمانوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اشاعت کی رغبت دلانا اور رہنمائی کرنا ہے. یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل فرمان کی تعمیل میں کیا ہے. فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. جس نے اسلام میں اچھی سنت اختیار کی اور کسی سنت کو علم و عمل سے زندہ کر دیا اور اس کے بعد بھی اس سنت نبی علیہ صاحب والسلام پر عمل ہوتا رہا، تو اس کے لیے جس نے اس سنت کو احیا ہوگا، اس شخص کی اجر برابر صاحب لکھ دیا جائے گا کہ جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، اور اس سنت پر عمل کرنے والے کو اجروں میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. الی الآخر. تمام بلائی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر قائم رکھنے والا بنا دے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے. اللہم آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اخوکم فی اللہ عبد الملک بن محمد القاسم، الریاض، المملکۃ العربیہ السعودیہ.